ক্রাকশালক কাঞ্চনপুর আনন্দবাজারও ত্রিপুরা জনজাতি মোর্চানি বুখাক্তেই বদল সুলাইমা পান্ডা সংতজাখা বদল সুলাইমা পান্ডা মাজাখা কাঞ্চনপুর জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট বিমান জয়রিয়াং মন্ডল প্রেসিডেন্ট গৌতম রয় এমডিসি শৈলেন্দ্রনাথ জনজাতি মোর্চানি স্টেট প্রেসিডেন্ট বিকাশ দেববর্মা বিজেপি ভাইস প্রেসিডেন্ট পাতলকনা জমাতিয়ানো খবই কুমনি তাংফাংরবো মাজাখা TUIRPC ni প্রেসিডেন্ট ডানিয়েল দেববর্মা তে বিনি বদলরক হামগ্রাইনি লামানো নাসিগৈ জনজাতি মোর্চানি বানারম লেখা বেবাগৈ দকজি নুখুংনি নৈরাচি ভোটার ক্রাকশালা জনজাতি মোর্চানি বানারম লেখা কক্তমা থুমনাই রকনি বসকাঙ্গো শাখা TUIRPC ni নৈচিসা সানমুং হাসে হাপাং গসিনাখা তেয়া সানমুং রকনো তুই হাপাংনি বখাক্তৈ অফিশিয়াল দাকিমুংবো রজাখা তাই ফাইনাই শালবো তাইবো গোबां নুখুংনি বড় রকনো জনজাতি মোর্চানি বানা রমনাই হিনি শাখা TUIRPC ni প্রেসিডেন্ট ডানিয়েল দেববর্মা साइडनि साखा टोटेल 210 सिने 21टा दाबि दङ बर' फुल खाजानाय साखा जेंगि दङ राबारा करजाखा गावरजाखाय आबो जे नांमानि थांगाय थाङा गावनि आबो 15-16 नि सिमना आबो जेंगि दङ अफिसियेल दिनि मिनिटेबल साखा दिनि सजेमा बदागिरिखा सिनि तो कमामन दङ अमका सेंट्रल जॉइन आगत खानमान जागलो जस्ट फार्स्ट सेकेंड अंक 16 खवाय दंनाय आरो 222 परिवार बुतारके 476 आनमियारि बुत हजार खवाय आबो दङ आमर दंनाय सिनि सामनो आमर दंनाय मनो आम भरे दंनाय नि जतन सिकावां दंनाय प्राय 3000 एबा दंनाय जंबु जलाव बरगनो बाना याफारि लामसका जनजाति मोर्चानि स्टेट प्रेसिडेंट बिकाश देबबर्मानो खबै कुमनि तांफांरबो तंबायखा তিনি जों काঞ্চনপুর आनंदबाजाराव फायै তিনি डानियल बरंनि नेतृत्वे তিনি साइड फेमिली भोटार हंखाय 250 भोटार बिनि नेतृत्वे তিনি बिजेपि दल जतन তিনি सामेलंखा যারা তিনি सामेलंनाय रंनो आं एज ए त्रिपुरा जनजाति प्रेसिडेंट नंगै बरंनो खा कुफुर बाय हामजां मुंजाफारै आं जों तने बंग लामसका आगामी दिनो सारा त्रिपुरा राज्य डानियल बरंनि नेतृत्वे 20,000 मतन बरक बिनि नेतृत्वे जयन खाने चिनी बीजेपी व सारा त्रिपुरा तिनी फार्स्ट तिनी सेंट्रल सिनी पार्टी ऑफिसर जयन खामन पड़े तिनी कांचनपुर आनंदबाजार तिनी नो फार्स्ट म चेंखा जास्ट ट्रायल चेंगजाक तिनी 250 भोटार तै तिनी जयन खामन तिनी चेंखा तै 16 तारिख सिमी दैसा चेंखिनाय सारा त्रिपुरा राज्य बिनि नेतृत्व 20,000 मतन भोटार जयन खायनाय